Assalamualaikum and hello everyone. So let's proceed to our last subtopic in chapter 7. Okay, so in this subtopic we are going to discuss about the motion of the satellite in a circular orbit. So previously we have discussed about the gravitational force between 2 point masses and gravitational field strength or gravitational acceleration. And then yang ketiga kita ada discuss tentang gravitational potential energy. Dan kali ini kita akan discuss tentang motion of satellite dalam circular orbit. Okay, so first, apa yang kita akan discuss tentang escape velocity. So let's look at the definition of escape velocity. So nama pun dah escape, macam mana dia nak escape? Okay, what velocity required by an object to escape? So the right definition is the minimum initial speed required so that the object can move upward forever to infinity. Okay, ini adalah simple definition untuk escape velocity ataupun minimum speed required by the object to escape completely from gravitational pull of the earth to infinity. Okay, so macam mana nak escape? Escape kita kena ada a certain value of velocity to escape from gravitational pull. Okay, so gravitational pull ni adalah gravitational force lah. Okay, yang kita gunakan dalam formula yang kita gunakan dalam first subtopic, iaitu dalam Law of Newton's Law of Gravitation. Okay, yang kita gunakan formula G(m)m/r². tu. So kita perlukan this amount of minimum speed just to escape from the gravitational force. Okay, dia nak escape to infinity. Jadi dia kena overcome this gravitational force. Velocity tu kena cukup untuk overcome this gravitational force. Kemudian dia boleh escape to infinity, di mana kita punya gravitational force will become zero. Okay, so kalau dari segi, kalau kita lukis diagram, contoh kita imagine ada roket yang kita nak launch. Okay, so imagine this is Earth. Kemudian kita lukis satu roket at the surface of the Earth. Kemudian roket ni nak escape completely from the surface of the Earth and then they escape to infinity. Okay, so basically macam tu lah. So maksudnya roket tu kena ada V escape, nak escape. Okay, so dekat infinity kita imagine point ini adalah R kita infinity. R tu maksudnya jarak lah. Jarak kita sangat jauh where kita assume this is the infinity point, the highest point where the rocket boleh reach. Okay, so R kita infinity, and then dekat point infinity ni juga kita punya gravitational force will become zero, and even gravitational acceleration pun kosong lah, sebab kita dah completely escape from the pull of gravity. So gravitational field strength kosong, gravitational force pun kosong. So kita kena tahu macam mana nak kira V escape ni. So kita kena derive. Okay, sebab dalam learning outcome kita, dia kata derive and use the escape velocity. So at least kena tahu macam mana nak derive lah, selain daripada just gunakan formula sahaja. Okay, so to derive this escape velocity, kita gunakan conservation of energy. So summation of E initial equals to summation of E final. Dekat mana initial point? Of course, dekat kita punya surface ni adalah initial point. Kemudian final kita dekat infinity tadilah. Okay, so this will be initial. And then final adalah point kat mana? Dia infinity lah. So that will be the final point. So dekat initial, apa energy yang kita ada? Of course kita akan ada kinetic energy. Kenapa ada kinetic energy? Sebab dekat initial lah adanya escape velocity. So maksudnya ada velocity, that means akan ada kinetic energy lah from the formula of half mv². Kemudian ada tak potential energy U? Okay, gravitational potential energy yang kita discuss dalam 7.2. Okay, ada tak gravitational potential energy? Okay, ada ataupun tidak, kita tengok balik pada formula gravitational potential energy. So gravitational potential energy is given by U equals to negative G(m)m/r. So your R here mesti jarak daripada center of the planet, of any planet. Contohnya ini adalah Earth. So maksudnya kat sini ada jarak daripada surface kepada center. Kalau ini adalah planet, kalau planet ini adalah Earth, so ini adalah radius of Earth.
Jadi ada R, that means akan ada potential energy, gravitational potential energy. So that means kinetic energy ada from this formula, potential energy initial pun akan ada. Okay, macam mana pula dengan final point where R is infinity? Okay, so kita ada discuss juga bila R infinity, apa jadi dengan gravitational potential energy? Okay, so U equals to negative G over infinity. 1 over infinity, U will be 0. So maksudnya dekat final point, UF akan jadi kosong. Apa jadi dengan kinetic energy pula? Okay, imagine the infinity is the maximum height reached by the rocket. So sama juga at maximum point, at maximum height, your velocity will be 0. So kinetic energy pun akan jadi kosong dekat sini. So end up kita akan ada dua energy at the surface of the planet or surface of the earth. So kita ada kinetic energy which given by half mv square, v escape lah sebab kita discuss tentang velocity escape, initial velocity, minimum velocity to escape completely from the gravitational pull. Kemudian kita ada formula untuk gravitational potential energy with the negative sign, jangan lupa. Okay, dan R ni kalau tengok kat mana initial point. Okay, R ni kat mana initial point of the rocket, initial point of object yang nak escape tu. Macam contoh dalam situation yang saya lukis ini R kita adalah radius of Earth lah. Okay, so kita tengok situation. Okay, and then finally total energy kita akan jadi kosong. So kita just pindahkan salah satu ke sebelah kanan. So end up kita akan dapat equation inilah. So end up kita akan dapat half mv v escape square equals to gmm over r. So hilanglah negative sign tu bila kita pindahkan. So kita nak dapatkan formula untuk v escape, just rearrange the formula v escape, make v escape as a subject and then rearrange semua di sebelah kanan, end up kita akan dapat square root of 2gm over r. Kalau kita tengok elok-elok formula ini, hilangnya kita punya mass of object yang escape tu sebab kita cancelkan mass tu. Okay, yang tinggal hanyalah mass of the planet ataupun dalam situation yang saya lukis adalah mass of the earth. So sebenarnya mass of object yang nak escape tu tak influence pun amount of V escape. Yang influence adalah mass of the planet, yang mana objek tu nak escape daripada planet mana. Okay, so kena hati-hati daripada penggunaan M dekat situ. So we have capital M represent the mass of the point mass ataupun planet yang planet yang rocket tu nak escape, dan kita ada small m to represent mass of the rocket. Tapi dalam case ni kalau kita nak kira V escape, kalau kita nak gunakan formula ini, kita just gunakan mass of the planet. Contohnya adalah Earth. Okay, so macam mana pula dengan R dekat sini? R ini adalah R, kalau dalam case situation yang saya tengah discuss tadi, dia akan jadi R of any planet yang dia nak escape. Okay, sebab the initial point adalah pada surface of that planet. Okay, so just ambil sahaja radius of that planet. Contohnya adalah Earth. Okay, so simply just use the formula of square root 2gm over r. Okay, apa beza dengan formula yang dekat bawah ni pula? Square root of 2gr. So this is basically the specific formula for Earth. Okay, so saya highlightkan planet kita contohnya adalah Earth. Okay, so saya just tunjukkan macam mana boleh keluarnya formula 2gr. Formula main kita adalah V escape equals to 2gm over r. Okay, so ini formula main, general formula untuk escape velocity. Tapi katakanlah kita nak masukkan G kita adalah 9.81. So saya highlightkan G kat sini, small gravitational acceleration, small g, 9.81 meter per second, which gives the formula of A lah, gm over r square kan kat sini. So kita tahu formula untuk A adalah gm over r square, where r is the radius of the earth. Okay, so katakanlah gm over r square. Okay, r kita adalah r square. So saya kena hilangkan r ni lagi sekali sebab formula asal hanya ada satu r sahaja di bawah. Okay, formula asal hanya ada satu r saja di bawah. So saya kena tambah r di sebelah kanan. Dalam kes ni r kecil kita adalah equals to r besar lah. Okay, dalam kes ni r kecil equals to r besar. Sebab kita tengah discuss pasal radius of the earth kan. So ini adalah radius of earth. Okay, so saya tambahkan lagi r, saya darabkan lagi another r supaya at least dia akan cancelkan square ni.
Okey, bila dicancelkan kedua-dua satu R ini, dia akan jadi formula asal balik bagi V escape. Okey, so square root jangan lupalah. Okay. So apa yang jadi adalah, okey, kita tak nak cancel lah. So saya just wujudkan formula G ataupun AG dalam formula escape velocity. Okey, so saya nak potong yang cancel tadi ya. Okey, kita nak potong yang cancel tadi sebab kita tak nak cancel pun, sebab kita wujudkan formula AG dalam formula escape velocity. So kita kena darab lagi R supaya dia balik semula jadi V escape. Okey, so now apa yang jadi adalah kita just gantikan formula AG ni as G R. Okey, so kita akan dapat formula baru untuk V escape yang mana G ini adalah 9.81 ms-1, which represent the gravitational field strength at the surface of the Earth. So ini special case untuk formula ni special case untuk Earth sahaja. Okey, kalaulah ada objek yang nak escape from the Earth, kita just gunakan formula 2G R, where R is the radius of the Earth. Ada saya highlightkan tentang R adalah radius of the Earth. Kalau small r ini adalah general formula untuk escape velocity dan dia kena bergantung kepada planet apa yang diguna. So dia boleh jadi radius of moon, radius of sun, depends lah. Yang penting mestilah daripada center kan, sebab radius ni daripada center. Okay, so itu tentang escape velocity. So simple je escape velocity ni. Kita try jawab example 4. So example 4, calculate the escape velocity of a 100 kg object from a planet of mass 5.69 exponent 26 kg and radius 5.75 exponent 7. Okay, even though soalan ni mention tentang roket punya mass, tapi by using the formula of V escape, kita tahu formula dia 2gm over R. General formula for V escape, sebab ini dia tak specify ini adalah Earth, so any planet could be any planet lah, tak kisah any planet apa sekalipun, dan dibagi mass of this planet dan radius of this planet. So kita gunakan general formula for V escape, 6.67 times 10 to the power of negative 11, mass of the planet 69 divided by the radius of the planet. Okay, the power of 7 square root. Dan kita akan dapatlah jawapan akhir kita with the unit of velocity in SI unit. Okay, so simple sahaja. Okay, so itu tentang escape velocity. Velocity, minimum amount of velocity required for any object to escape completely from gravitational pull of a planet. Contoh kalau Earth, of the Earth lah. Okay, so let's proceed to next learning outcome. Kita nak discuss masih lagi tentang satellite, tapi kita nak discusskan dua kuantiti yang lain pula. Okay, yang pertama kita nak derive and use the formula of velocity of the satellite. Dan yang kedua, next page kan, kita nak discuss tentang period of the satellite. Period ni bermaksud time taken untuk satellite tu to make one complete revolution. Okay, so around a orbit lah, around an orbit. Okay, so apa beza velocity dengan satellite dengan velocity escape tadi? Of course ada beza. Okay, macam tadi saya bagi contoh roket nak escape completely from any planet, from the surface of any planet. Tapi bezanya untuk velocity of satellite dekat sini, okay, kita tengok contoh gambar ni. Okay, ada satu satellite yang orbiting around a planet. Okay, so kat tengah-tengah ni adalah planet. Tak kisahlah planet apa pun, Earth ke, Moon ke. Yang penting ada satellite yang sedang orbit around a planet. Dan bila dia sedang melakukan, bila dia sedang orbiting ataupun revolving around a planet, of course dia akan, dia sedang undergo circular motion. Which kita belajar tentang circular motion dalam chapter 6. So, circular motion, kita kena apply centripetal force, centripetal acceleration, dan a few formulas yang related to circular motion. Okay, sebab sekarang dia adalah circular motion. So, apa yang saya nak highlightkan tentang velocity ini adalah velocity, linear velocity of the satellite. Dan linear velocity ni, kita labelkan dia tangent.
Okay, sebab tu kita panggil dia linear velocity atau tangential velocity, which 90 degree to the radius of the orbit lah dalam kes ni. Kalau ini adalah radius orbit kita, daripada tengah sampailah hujung orbit, so dia adalah 90 darjah daripada orbit. Okay, so itu kita dah belajar dalam circular motion kan, saya tak perlu discuss lebih. So just nak bezakan, velocity escape adalah to escape completely from the surface of any planet. Tapi kalau velocity of the satellite, linear velocity of the satellite in circular motion. Okay, dan value ni sentiasa constant. Okay, so kita dah belajar constant. Okay, so kita tengok diagram ni sikit. Kita nak highlightkan tentang simbol-simbol yang digunakan. So this small m represent the mass of the satellite. Okay, so saya labelkan pada satellite, maksudnya mass of the satellite lah. Kemudian capital M dekat sini adalah mass of the planet. Saya gunakan colour lain lah to represent planet. Okay, so saya gunakan purple colour, mass of the planet. Okay, kemudian capital R here is the radius of the planet. Boleh nampak cara saya labelkan. Okay, radius of the planet kat sini, daripada tengah sampai hujung planet. Tetapi saya ada labelkan small r juga. Okay, tapi kalau tengok macam mana saya label daripada tengah sampai hujung. So maksudnya ini adalah radius of the orbit. Okay, so radius of the orbit. So samalah radius of the orbit. Kemudian ada saya labelkan height dekat sini. Okay, height dekat sini adalah altitude. So height ni daripada surface planet sampailah hujung orbit. Maksudnya hasil tambah bagi kedua-dua radius of planet dengan altitude ataupun height ni adalah r kecil. Okay, which means the radius of the planet. Okay, kemudian kita ada Fg. What is Fg? Fg is the gravitational force that you learn in the first video in chapter 7 in Newton's Law of Gravitation. So there will be an attractive force between two masses. Sekarang ada satu satellite, ada satu planet, dia akan ada attractive force Fg. Tapi kita tengah fokus kepada satellite, so saya just labelkan force pada satellite towards the planet. Okay, dan kita tahu dalam circular motion kita ada belajar tentang Fc, which means centripetal force. Also directing towards the center. Okay, kebetulan Fc dengan Fg ni direction dia sama pula. Okay, direction dia sama. Even kalau satellite berada di atas ni sekalipun, Fg kita masih begini dan Fc kita pun masih begini juga. So same direction. Alright, so kita recap sikit apa formula bagi centripetal force. Fc equals to mv square over r. So kita tahu centripetal force adalah net force. Okay, net force dalam circular motion kita. So kita kena tahu force apa pada objek yang akan contribute kepada amount centripetal force. Dia adalah Fg. So that's why kita just equatekan Fc equals to Fg. Okay, so ini just formula Fc tadi. Kemudian kita keluarkan balik formula Fg dalam Newton's Law of Gravitation, which is equals to gmm over r square. Kita equatekan these two forces. Fg equals to Fc. Dapatlah formula ini. Gmm over r square dan mv square over r. So kat sini kena highlightkan apa capital M, mass of the planet. Apa small m, mass of the satellite. Apa velocity, velocity of the satellite. Apa r? R ini, okey, tengok balik formula asal Fc. Formula asal Fc mestilah radius of the orbit. Sebab kita refer kepada radius of satellite kan. Mass of satellite, velocity of the satellite, mestilah radius kat mana position satellite. So radius of orbit kita, radius of orbit kita yang kita label as small r. Bukan radius of the planet, tapi kat mana position satellite tu. Okay, so sama juga pada position ini, kita kena tahu pada position tu dah. Fg kita adalah gravitational force between satellite and planet. So R mesti measured daripada center. So ini pun sama. Radius of orbit, which is small r. Okay, itu adalah jarak antara satellite dengan center of the planet. So masih lagi R dalam formula Fg. So maksudnya ini semua radius of orbit lah. R. Okay. So distance between the satellite and the center of the planet. So sama. Semua R dalam formula ini adalah radius of orbit. Okay, so end up bila kita rearrange equation ini, kita nak V dekat sini, kita nak V. Ini adalah velocity of satellite yang kita nak derive tadi dalam learning outcome ni. So kita rearrange formula ni, kita akan dapat satu formula which is V equals to square root of gm over r. Okay, lebih kurang sama dengan escape velocity. Kalau escape velocity, bezanya dia adalah
Dia ada 2 dekat depan, 2gm/r. Dan r itu adalah radius of planet ataupun radius of Earth. Tetapi dalam formula velocity of satellite, bezanya dia tak ada 2 dan r ini adalah radius of orbit. Kat mana satellite tu berpusing lah. Satellite tu orbiting the planet. So dia adalah radius of orbit. So bila kita cerita tentang radius of orbit, maksudnya kita kena consider lah orbit selalunya dia luar daripada planet. So kalau ini adalah radius of planet, so kita kena tambah sikit altitude height dekat sini. So baru dia akan jadi radius of orbit kat sini. Okay, saya guna color lain lah. Boleh nampak kan? So baru dia jadi radius of orbit dekat sini. Okay, so yang mana yang saya explain dekat sini. Height tu kadang-kadang kita gunakan term untuk altitude. Altitude mesti measured from the surface of the planet. Okay, so yang lain-lain saya rasa dah faham lah. Cuma kena betul-betul highlightkan tentang R tu. Dan lagi satu, kalau perasan dalam formula velocity of satellite pun masih menggunakan mass of planet. Yang mass of satellite tadi dah cancel dah daripada formula Fg equate to with Fc. So mass of object yang mengelilingi planet tak memberi dia tak influence the value of velocity of satellite. Begitu juga dengan escape velocity. Okay. Next adalah kita nak keluarkan formula, derive the formula of period of the satellite. Tadi kita dah keluarkan formula velocity, now nak keluarkan formula period pula. Period adalah time, time of satellite. So bukannya simply apa-apa time, tapi time to complete one revolution. That's why kita labelkan as capital T. So recap balik 2 formula dalam chapter 6 yang kita pernah belajar. Yang pertama, V equals to R omega, relation antara linear velocity dan angular velocity, sebab ini adalah circular motion. Dan formula omega adalah 2 pi radian over T, period over period. So satu putaran lengkap, time taken untuk dia buat satu putaran lengkap. So by substituting this omega into this equation, we end up will get V equals to 2 pi R over T. Okay, so apa yang kita akan buat dengan ni? Ini adalah linear velocity of the satellite. We can just equate these two velocity yang kita dah dapat dalam previous page tadi, where V is the velocity of the satellite. Jangan tertukar dengan escape velocity. Sekarang kita tengah discuss tentang velocity of the satellite. So by equating these two formula and up, kita rearrange, aim kita nak dapatkan capital T ni, which means time taken for the satellite to make one complete revolution. So daripada equation ini, kita just rearrange untuk dapatkan main equation kita, T equals to 2 pi square root R cube over GM. Which formula ni tak perlu hafal, dia akan ada dalam list constant di hadapan beberapa page hadapan dalam exam paper awak. Tetapi formula ni sebenarnya simple je. Kalau kita tak hafal pun, we can actually equate sahaja. Kita equatekan kedua-dua velocity, which GM over R square root equal to 2 pi R over T. Formula untuk V. So samalah, benda yang sama. Okay, so kadang-kadang saya tak suka nak tengok list formula. Saya lebih suka fahamkan konsep. Bila kita fahamkan konsep daripada basic formula yang kita dah hafal, so dia lebih senang lah. Okay, so ini main formula kita just untuk dapatkan period. Okay, macam mana pula dengan formula ni? Kita analyse sikit formula ni. M, of course, ini mesti mass of the planet. Yang mana satellite tu orbiting around a planet kan. So R dekat sini mesti refer kepada radius of orbit juga. So kat mana kedudukan satellite tu, dia mesti a certain distance from the center of the planet. Okay. Yang lain-lain tak ada masalah lah dari segi unit dan sebagainya. Okay, so let's proceed to example 5. Last example for chapter 7. Okay, a satellite travels at a height of 150 km above the surface of the Earth. Determine, yang pertama, velocity of the satellite and then period of revolution. So dua basic soalan yang mana dia minta velocity dan juga period. Bukan escape velocity tapi velocity of the satellite. Okay, so to answer this question, of course kita just simply gunakan formula untuk velocity of the satellite, where GM over R square root. Okay, dan yang B pula, T, saya pun tak hafal sangat formula ni, tapi bolehlah sikit-sikit. GM, kalau tak silap saya lah. Okay, 2 pi R cube over GM, kita double check. Okay, betul. Okay, so G adalah constant G, tak ada masalah. Mass adalah mass of the
planet kita Earth, okay. So diberi juga dalam soalan mass of Earth. Kemudian R, okay, R kita kena faham dekat mana kedudukan satelit itu. So this is Earth. Satellite dia berada a certain height from the Earth. So height dia diberi juga dalam soalan ni. So height dia adalah 150 km. Radius of Earth pun diberi, which is 6.38 times 10 to the power of 6 meter. Okay, so kena hati-hati dari segi unit dekat situ. Kita ada meter dan juga kilometer. So R di dalam formula ini mestilah daripada satellite sampailah center of the Earth. So itu adalah R. So maksudnya you have to plus 150 km and 6.38 exponent 6 meter. Okay, so make sure unit sama baru tambahkanlah. Okay, sebab kita tengah fokus kepada velocity dan period of the satellite. So just tambahkan dan yang lain-lain saya rasa boleh kira lah. Okay, so itu sahaja untuk chapter 7. Okay, hopefully boleh faham last subtopic ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam next chapter. Thank you semua.